তো ঝাঁপ মেরে আসিনি রে ভাই, আমি কিছু জানি अभी मजा आएगा ना भिड़ो। না। ও ভাই, তাকে বলে হেলমেট, বুঝলি? লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছে, ঠিক আছে? আরে প্লিজ প্লিজ ভাই, প্লিজ লাইক एंड सब्सक्राइब भाई। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। আরে ওরা তো টিম আপ করতে লেগেছে রে ভাই, কি বলবো। আর আমার প্লেয়ারটা পড়েছে, তাই মেরে দিল। আরে তাকে আমার মারি, তাকে মার। চলো আমি এদের খেলা দেখবো মরে। একাই দুজনকে মেরে দিলাম মনে হয়। আরে টিম আপ করতে চলেছে যে ভাই, কি বলবো ভাই। আরে স্মুথ করে খেলছি, এরা ইমোট দেখালেও দেখতে পাবো না। স্মুথ করে কেন খেলছি রে, ভুলে গেছি। চ ভাই। अबे हाँ, अरे सॉरी सॉरी, हर सर बैठ चल। पर देखी এরা ধোকা দেয় না দেয়, আমার তো মনে হচ্ছে এরা মারবে। একদম ভরসা নেই। ভাই দেখো সে আবার টু শুটার নিয়ে আছে রে বাবা। अरे भाई, ओ भाई ओपी हर्षा ने जिता दिया। अरे भाई तो जंगे जितलुन भाई, गुड जा, थैंक यू थैंक यू। अरे भाई तुम्हारे जो नहीं जितलाम भाई। मेडिकेटेड पावर आनते बोलिए, मैक्सिम लिए तो बोले। चलो आजा भाई। अरे यार सॉरी सॉरी भाई। टीम मत कर, गेम क्यों नहीं हो जाएगा। वीडियो गेम का वीडियो नहीं निकाल पाऊंगा यार, समझ। वीडियो निकालने देगा यार ये लोग क्या भाई, इमोशनल ड्रामा। अरे भाई आज जन एलिमिनेट हो गल और वॉल में दिए। अरे बंधुरा बोलो এবার কে জিতবে এই রাউন্ডটা, যদি ভিক্টরি কে করে, এই রাউন্ডটা কে ভিক্টরি করে প্লিজ কমেন্ট করে দাও, কে পারবে। সামনে প্লুম আর ওপি হর্ষা,
हर्षा ओ भाई तो मेडी सब जाने मार 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 भाई मेडी मार भाई अबे मेडी मार मारो अरे जोनेर कैरेक्टर लिएছে खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया ओ भाई आज टीम अप নাই ভাই आज टीम अप নাই टीम अप হলে খেলতে পারবো না রে ভাই एनिमी स्पॉट गो 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 कोई रे রাউন্ডে গো গো থাকে না রে ভাই আরে ডাবল এমএস ভাই আমি চালাতে পারি না দেখেছো আমি চালাতে পারি না सातवीं फेल चुप एक शब्द তখন মজা করছে আমার সাথে